Look at this view. Look at this food. Look at this food. Wala man trabaho, kain na agad. Gutom na. Yung totoo, ano ba pinunta natin dito? Ayan. Photoshoot na. Photoshoot nyo. Parang si no? Daniel Padilla. Malupitan oh. Tapos napatak ka ng tuyo. Uy! Panis. Miss. Ganda. Uy! Ganda na rin oh. Parang nagpipilo. Pogi ko dyan. Oh. Yan na, Para Cesar naman. Ito yung gamit namin. DJI Ronin SC yung gimbal. Then Sony A6400. Tapos nakabi 34mm na Samyang. Samyang Viltrox. Canon M50 na naka 50mm. Yung no. Tapos may adapter. Tapos ako. Ito lang. Ano tawag dito? Marshmallow. Uy, ano yan? Ano yan?